በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝተፈተኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መፍቀርቲ ከመይ ጸኒሕኩም ከመይ ቀኒኹም አሜን። ትኹሉ ዝኽእል ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ነዛ ሰዓት እዚኣ ብሰላምን ብህይወትን ዓልዩ ነቲ ዘይሓልፍ ቃሉ ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራ ኮይና ንኽንሰምዕን በቃሉ መገድ ድማ ህይወት ንኽንረክብ ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ ገይሩ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ብህይወት ስለ ዘጽንሐና ካብ ሎሚ ክሳብ ዘለዓለም ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ጾመ ነቢያት ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እንዘራረበሉ አርእስተ ትምህርትና ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ውሽጢ ዓመት ክጽወሙ ቀኖና ካብ ዝወሰነቶም ዓበይቲ ኣጽዋማት እቲ ሓደ ዝኾነ ጾመ ነቢያት ኣብ ትሕቲ ዝብል እዩ። ኩላህና ከም እንፈልጦ ኣብ ውሽጢ ዓመት ዘለዎ ኣጽዋማት 7 እዮም። ካብዞም 7 ኣጽዋማት እዚኣቶም እቲ ሓደ ድማ ጾመ ነቢያት ተባሂሉ ይጽዋዕ። ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ጾም እዚ ብዝተፈላለየ መጸውዒ ስያሜ ይጽውዕዎ እዮም። ብዓብዩ ግን ብዙሕ ግዜ ዝጽውዓሉ መጸውዒ ስም ግን ንጾመ ነቢያት ኣብ ትሕቲ ዝብል እዩ። ምክንያቱ ካፍተን መዓልታት እተን ዝበዝሓ ዝጽወማ እተን 40 መዓልቲ ንነቢያት ዝውክላ ክኾና እንከለዋ እተን 4 መዓልታት ግን ዝተፈላለየ ትርጓሜን ስያሜን ዝሓዛ ብምዃነን እየን። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ በቲ ዝበዝሐ ጾመ ነቢያት ዝብል መጸውዒ ስያሜ ብዙሕ ግዜ ካብ ዝጽውዓሉ መጸውዒ ስም እዩ። ብዝርዝሩ ብዛዕባ እዚ ዝርዝራዊ መብርሂ ቅድሚ መሃብና ግን ጾመ ነቢያት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቃል ብቃሉ ዝተጠቕሰ መሰረታዊ ነጥቢ ሕፅር ዝበለ መብርሂ ኣቐዲምና ብምሃብ መሰረታዊ ትርጉሙ እናዘርዘርና ክንከይድ ኢና። ምክንያቱ ነዚ ጾም እዚ እንጾመሉ ቀንዲ ምክንያት እንታይ ከም ዝኾነ ብሓፈሻውን ኣብ ውሽጢ እዚ ጾም እዚ ዝጽወሙ መዓልታት ዘለዎም ምስጢራትን ትርጉምን እንታይ ከም ዝኾነ ብዝርዝራዊ መለክዕን መብርህን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናት ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ካብ እተስተምህሮ ኣስተምህሮ መሰረት ብምግባር ብዝርዝር እናርኣና ክንከይድ ኢና። መጸውዒ ስሙ ከም እንምልከት ጾመ ነቢያት ዝብል እዩ። ብክልተ ዝተሰየመ ጾምን ነቢያትን ዝብል ብቐጥታ እንረኽቦ እዩ። ጾም ዝብል ጾመ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግስ ዝተወስደ ክኸውን እንከሎ ቀጥታዊ ትርጉሙ ድማ ገደፈ፣ ተዓቀበ፣ ተሓረመ ዝብሉ ቀጥታዊ ዝኾነ ትርጉም ክወሃቦ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ጾም ማለት እንታይ ምግዳፍ እዩ ክንብል እንተለና ጾም ማለት ንዝተወሰነ ግዜ ካብ እኽለማይ ምኽልካል፣ ንዝተወሰነ ግዜን ንዝተወሰነ መዓልትን ንዝተወሰነ ሰዓትን ካብ እኽለኸማይ ምኽልካል ዝብል ወይ ድማ ምዕቃብ ዝብል ቀጥታዊ ትርጉም ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ ካብ ሓጢኣት ግን ንዘለዓለም ምሕራም ወይ እውን ምኽልካል ክልተ ትርጉም ክወሃቦ ዝኽእል እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ ካብ እኽለማይ ንዝተወሰነ መዓልትን ሰዓትን ምኽልካል ክኸውን ከሎ ካብ ሓጢኣት ድማ ምሕራም ምውሳን፣ ካብ ሓጢኣት ንምኽልካል ምውሳን፣ ካብ ሓጢኣት ንምሕራም ሙሉእ ብምሉእ ምውሳን ዝብል ቀጥታዊ ትርጉም ኣሎ። ቅዱስ ያሬድ ማሕሌታይ ነዚ ክጠቅስ ስለ ዝደለየ እዩ ዓይኒ ይጹም፣ እግሪ ይጹም፣ ኢድ ይጹም፣ እዝኒ ይጹም፣ ኣፍ ይጹም እናበለ ነቶም 5 ህዋሳት ናይ ሓጢኣት ምኽንያት ዝኾኑ ክጾሙ ከም ዝግብኦም ብቐጥታ ዘርዚሩ ዝገለጸልና። ምክንያቱ ጾም ማለት ኣዒንትና ካብ ክፉእ ምርኣይ ምኽልካል፣ ኣእዛንና ካብ ክፉእ ምስማዕ ምኽልካል፣ ኣእጋርና ካብ ክፉእ ካብ ሓጢኣት ዝስራሐሎም ቦታታት ምኻድ ንእግርና ምኽልካል፣ ኣእዳውና ድማ ናብ ናይ ሓጢኣት ነገራት ምዝርጋሕ ምኽልካል፣ ኣዒንትና ካብ ምርኣይ ኣፍና ድማ ካብ ምዝራብ ምዕቃብ ምኽልካል ምሕራም ዝብሉ ቀጥታዊ ዝኾነ ትርጉም ዝወሃቦም ከም ዝኾኑ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብዝርዝር ገሊጾም እዮም። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ጾም ዝብል ክንዝክር እንከለና ነዞም ክልተ መሰረታውያን ነገራት እዚኣቶም ኣብ ግምት ከነእቱ ይግባአና። ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ሰባት ካብ እኽለማይ ይኽልከሉ እዮም። ብዙሓት ሰባት ካብ ዝብላዕን ካብ ዝስተን ተኸልኪሎም ተሓሪሞም ንዝተወሰነ ግዜን ሰዓትን ይጸንሑ እዮም። ነገር ግን ን5 ህዋሳቶም ካብ ሓጢኣት ኣይክልክሉን እዮም። ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ወይ ድማ ናይ ጾም እቲ ዓሚቕ ትርጉሙ ግን
تعمق ترجم جن نرأسنا كاب إخلاماي بمخلكال نفتوتات سجاءتيلنا نابناي نفس السرح ويدما نفسنا نسجانا نفسنا كم تجزأ نمجبر إن جبرك كلسي سلزيز كاب نسها سجانا بنسها نفس كاب نسها نفس نسها لبونا كسجاجرنا تباهيلو زترالو سلزخونه نزوم حموش تهواساتنا زياتهم أجز يصوم بسجبا نجز على عقم خدرك بكنكل علنا نزن تدعسي رخيبنا جن اتمسرتاوي أب إخلاماي ترح بمسأمن تدعت أطويلنا جن نابنا يقدسنا ناي ممسح عقمنا يدكم نفتوتات سجا ناي مقتال عقمنا يدكم نسيت آنن سراويتن ناي مملاخ عقمنا يدكم قويتا كنز مهارنا جن صوم نفتوتات سجا نقتللو نسديابلوسن نسراويتن انرقصلون انملكلو مخانو ገሊጽናል ማቴዎስ 10:7 ቁጥር 21 ክጠቅስን ኮሎ መድን ዓለም ክርስቶስ ነዝ ቅዱስ ቃል እዚ ነግርና እዚ ከምዚ ዝበለ መንፈስ እዚ ብዘይ ጾምን ብዘይ ጸሎትን ክወጽእ ከቶ አይካአሎን ይኽብል ነግርና ስለዚህ ብዘይ ጾምን ብዘይ ጸሎትን እቲ ንፍትወት ስጋና አላዓኢሉ ኃጢያት ዘግብረና ጸላይ أتكاب እግዚአብሔር ዝፈልየና ጸላይ ብዘይ ጾምን ብዘይ ጸሎትን ከመለኽ ስለዘይ ክእል ንዑን መምላኽ አብ እንገብሮ ቀልስ ጾም ክሳዕ ክንደይ ዓብግደ ከም ዘሎ ካብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርዝር ክርዳ ይካለናዩ ስለዚህ ጾም ክንብልን ከለና ብጽማዕ ሐሳቡ ነዚ ጽንስ ሐሳብ ዚ ብንጹር ዘረድን ዝገለጽን ምዃኑ ክንርዳዩ ይባአና ቅዱስ ይስሐቅ ተባሂሉ ዝተጸውዐ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቅ ኣብ መጽሐፈ መነኮሳት አማሪሳት أبا أنكس 4 معرف شدش تخطقسن كله كم زخبل يزارب صوم قسل نفس التفوس ناي فتوت حيلتات التدكم ناي سناي مقبارات كل مجمريا ناي دناقلان ناي نسهن كبري ناي نسهن مقلسيت ناي صلوت عده ناي نبعات منشي أرممو التمهر نخل عين السناي قبري التنقاقح نسبنت كأقدم እግዚአብሔር بمورات تحتنا ገንዘብ ካን ምግባር እትፍጸም መድኃኒት ነፍሲ አክብል ይገልጽ ስለዚህ ጾም ክሳክ እንደዚህ አሚቅ ዝሆነ ሚስጥር ከምዘለዋ ናይ ቤተ ክርስቲያን አቦታት በቃል ጥራህ ዘይኮነስ በህይወት በመንባር ናይ ጾም ህይወት ዘሎ ህይወት በመንባር ናይ ጾም ጥቅሚ እንታይ ከም ዝሆነ ብንጽራ አሚጦምለ ስለዚህ አብ ሓደ አማኒ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጾም ክሳብ ክንደይ አብግደ ከም ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ስለዘተረደአት ናይ አዋጅ ጾም ተባሂሎም ዝጽወሙ አውሽት ዓመት 7 አበይት አጽዋማት ጌራተልና ስለዚህ ጾም ዘሎ ጥቅሚ አዝዩ ሰፊሕ በመሆኑ ኣብ ኩሉ ዘመናት ብጾም ዝነብሩ አቦታት እዮም እግዚአብሔር አስሚሮሞ ንግዚአብሔር በመስማር ድማዕውታት ኮይኖም ፍታ ነገስ አንቀጽ 15ውን ብዛዕባ ናይ ጾም ጥቅምን ትርጉምን ከረዳአና እንከሎ ከምዚ ጾም ማለት ካብ እኽለማይ ንዝተወሰነ ግዜን ሰዓትን ምኽልካል ማለት ጥራሕ ዘይኮነስ ንሓኖ ድማ ክሳብ ክንደይ መንፈሳዊ ትርጉም መንፈሳዊ ለውጢ መንፈሳዊ ቅድስና መንፈሳዊ ልዕልና ዘብጽሕ ኣብ ምድር እንከለና ከም መላእክቲ ናይ መንበር ዓቅምን ጸጋን ከም እንነክብ ዝገብረና ጾም ከም ዝኾነ ቅዱሳት መጻሕፍት ዝርዝር ገሊጾም እዮም ስለዚህ ጾም ብጾም ዝነብሩ አቦታት ልክ ኣብ ምድር እንከሎ ከም መላእክቲ ዝነብሩ አቦታት ተባሂሎም ይጽውዑ ነትጽባሕ እንነብሮ ከም ናይ መላእክቲ ህይወት እንጅምሮ ኣብዝ ምድር ስለዝኾነ ነፍስና ድማ ሰብነትና ጾም ክትለማመድ ብዘይ ምብላዕ ንእግዚአብሔር ብምስማር ከምቲ ጥበበኛ ሰሎሞን ኣብ መዝሙሩ ክጠቅስን ከሎ ኣብ መኃልየ ሰሎሞን ክጠቅስን ከሎ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ፍቅርኻ ከም ነቢት ኢጥዕሚሞ ሰዓበኒ ኢሉ ስለዚህ ሰሎሞን ነዚ ቃል ዝጠቀሶ ድምንታይ ከም ጽደሊ ተባሂሉ ልዕሊ ኩሉ ፍቅር እግዚአብሔር ስለዝሓየሎ ካብ ኩሉ ኣብዝ ምድር ዘሎ ነገራት ምቾት ዘውህብ ጥዑም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ነገራት ኩሉ እቲ ዝመቀረ ህይወት ምሳኻ መንባር በትንስኻ ዝበልካዮ መገዲ ምኻድ ክብል ስለዝደልየ ነዚ ቅዱስ ቃል እዚ ጠቂሶ እዩ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንውን ኣፍታ ንግስ ክጠቅሱን ከሎ ከምዚ ይብል ጾም ንዝተፈልጠ መዓልትን ሰዓትን ሰብ ካብ ምግቢ ዝኽልከሎ ምኽልካል እዩ ንዝተወሰነ መዓልትን ሰዓትን
ካብ ምግቢ ዝኽልከሎም ምኽልካል እዩ እዚ ኸዓ ዋጋ ንምብዛሕ ነቲ ሕጊ ዝሰርዓሉ ፈትዩ ደልዩ ናይ ፍትወት ሓይሊ ንኸድክም ንስግኡን ንነባቢት ነፍሲ ምእንቲ ክትግዛእን ክትእዘዝን ዝገብሮ እዩ ክብል ይጠቕሱ ስለዚ ንፍትወታትና ኩሉ ንነፍስና ከም ዝግዛእ ንምግባር እንገብሮ ዘበለ ኩሉ ጾም ተባሂሉ ይጽዋዕ ስለዚ ጾም ናይ ዝኹሉ ነገራት እዚ ምንጭ ስለ ዝኾነት ጾም ክንብል እንከለና ብዝርዝር ብጽማቕ ሓሳቡ ነዚ ዕሙቕ ዝበለ ጽርዝራዊ መብርህን ትርጉምን ዝሓዘ ከም ዝኾነ ክርዳእ ይግባና ስለዚ እዚ ጾም እዚ ጾመ ነቢያት ዝብል መጽውዒ ስም ክወሃበን ከሎ እቲ ናይ መጀመርያ ጾም ዝብል እዩ ስለዚ ጾም ክሳብ ክንደይ ኣብ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ነቲ ተጻራሪ ዝኾነ ጸላይ ኣብ ምስዓር ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ቀዳሞት ቅዱሳን ኣቦታት ናይ ጾም ኣፍቀርቲ ኮይኖም ብምንባር ንህይወቶም ኣብ ምልዋጥ ዓብግደ ከም ዝነበሮ ብዙሕ መለክዕ ምሂሮምና ዮሐንስ ሓጺር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦ ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ካብ ዝነበሩ ኣቦታት እቲ ሓደ ብዛዕባ ናይ ጾም ትርጉም ኣብ ህይወት ክርስትና ዘለዎ ዓብግደ ክጠቅስ እንከሎ ከምዚ ኢሉ ሓደ ሰራዊት ኢሉ ብምሳሌ ይረድእ ሓደ ሰራዊት ንሓደ ጸላዩ ብዝሪኡ ከቢቡ ንዑ ከጥቅዕ ኢሉ ኣብ ዝመደበሉ ግዜ ይብል ንጸላዩ ብቀሊል ክስዕሮ ዝኽእል ነቲ መግብን ማይን ዝኣትወሉ መገዲ ክዓጽዎን ተኽኢሉ ይብል ነቲ ማይን መግብን ዝኣትዎ መገዲ እንተ ዓጺዎ ጸላእቱ ከይተዋግኡ በዓላቶም መግብን ማይን መግቢ ከይበልዑ ማይ ከይሰተዩ ክዋግኡ ስለ ዘይክእሉ ብቀሊል ኣገባብ መጽኦም ኣኢዳዎም ይህቡ ይብል ስለዚ ሓደ ሰራዊት ንጸላዩ ዝስዕረሉ እቲ ናይ መጀመርያ መገዲ ናብኖ ድማ ናብቶም ጸላእቱ ዝኾኑ ዝኣትወሉ ማይን መግብን ክልክል ንዝኽእል ይኽብል ገሊጽዎ ከምኡ ድማ ኢሉ ብምሳሌ ይምጽ ከምኡ ድማ ይብል ካብ ዝቐጺሉ ክጠቅስ እንከሎ ናይ ነፍሲ ጸላእቱ ዘበሉ ኩላቶም ክንመልኮምን ብቐሊሉ ክንገዝኦምን ዝከኣለና ካብ እኽለ ማይ ንሰብነትና ንዝተወሰነ ግዜ ክንክልክላ እንተኽኢልና ኢና ካብ እኽለ ማይ ሰብነትና ምስ እንኽልክል እቲ ናይ ነፍሲ ጸላኢ ዝኾነ ዲያብሎስ ብቐሊሉ ክንስዕሮ ክንማርኾ ኣብ ታሕቲ እግርና ክንረግጾ ይከኣለና ስለዚ ጾም ንጸላኢና ዝኾነ ዲያብሎስ ኣብ ምምላኽ ክሳዕ ክንደይ ዓብግደ ከም ዘሎ በዚ ትርጉም እዚ ብዝግባእ ክርድኦ ይግባአና ማለት ስለዚ ጾም ዝብል ቀጥታዊ ትርጉም ሰፊሕ እኳ እንተኾነ ከም መእተው ምእንቲ ክኾነና ግን ነዚ ዝተወሰነ ሓሳብ ክንጠቅስ ኣገዳሲ እዩ እቲ ካልኣይ ነቢያት ዝብል እዩ ነቢያት ዝብል ንሓደ ነቢይ ዝብል ክንጽውዕ እንከለና ንብዙሓት ድማ ነቢያት ኢልና ኢና ንጽውዕ ምክንያቱ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ካብ ዘመነ ኣበው ስጋብ ዘመነ ካህናት ወይ ድማ ስጋዕ ዘመነ ክርስቶስ ዝነበሩ ነቢያት ኩሎም ሃብተ ትንቢት ዝተዋህቦም ኩላቶም ዝጸምዎ ብሕብረት ብሓድነት ኮይኖም ብዘመን እኳ እንተተፈላለዩ ብከተማን ብቦታን እኳ እንተተፈላለዩ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ብሃብተ ትንቢት ኣሰማሚዑ ናይ ክርስቶስ ምምጻእን ናይ ክርስቶስ ምውራድን ናይ ዝዓለም እዚኣ ድሕነት ዝፍጸመሉ ግዜ ብምንፋቅ ብሕብረት ኮይኖም ስለ ዝጸምዎ ነቢያት ዝብል ነቢይ ብዝብሉ ሓደ ሰብ ኣይተዋህቦን ምክንያቱ ኩላቶም ናይ እግዚአብሔር ነቢያት ዝኾኑ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሃብተ ትንቢት ዝሃቦም ብሕብረት ኮይኖም ዝጸምዎ ብምዃኖም በዚ ምክንያት ጾመ ነቢያት ዝብል መጸውዒ ስም ተዋሂብዎ ይርከብ ስለዚ ነቢያት ክንብሎም እንከለና መን ምዃኖም ብንጹር ምእንቲ መረዳእታ ክንሕዝ ነዚ ጾም ዝጸምዎ መን እዮም ኣበይ ዝነበሩ እዮም ንዝብል ንጹር መረዳእታ ምእንቲ ክህልወና ብዛዕባ ነቢያት ዝተወሰነ ክንርኢ ኣገዳሲ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ነቢያት ክንብል እንከለና ኩሎም ነቢያት ዝጸምዎ እዩ ከም ዝበልና ኩሉ ነቢያት ኢላ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እተኣምነሎም በኣከፋፍላ ቅዱሳት መጽሓፍቲ መን እዮም ንዝብል ብዝርዝር ክንርኢ ኣገዳሲ እዩ ነቢያት ክንብል እንከለና ግን ብቐጥታ ትርጉሙ ንሓላፍን ንመጻእን ብመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ሃብተ ትንቢት ተዋሂቦም ንዝሓለፉ ሕጂ ከም ዝተፈጸሙ ገይሮም ዝዛረቡ ንዝመጽእ ድማ ከም ዝፍጸም ኣቐዲሞም ዝነግሩ ነቢያት ይበሃሉ ነቢያት ተባሂሎም ዝጽውዑ ነዚ ክልቲኡ ነገራት ዝተዋህቦም ነዚ ድማ ብዝግባእ بمريحنات منفس قدوس فتصمو حقኛታት ነቢያት ማለት ነው ከምቲ حقኛታት ነቢያት ዘሎ ሐሰውት ነቢያት አለው ከምቲ ለህዝቢ
ናብ እግዚአብሔር ዘቅርቡ ነቢያት ዝነበሩ ንህዝቢ ካብ እግዚአብሔር ዘርሕቁ ብዝታልል መገዲ ንህዝቢ ካብ እግዚአብሔር አርሒቆም بحاسات زخانه بجدي كاب امناتو زنبلو نسبات كم زجزاء زجبرو نبياتون حسوت نبياتون علو سلزوم يتكريستيان نبيات إلى اتصوعهم نزل لك عزقل كابزياتهم أبنت حدا موسى خنتقسي كالنا موسى بزعبا سنة فترة بزكب بعض حافلنا موسى دحيروز نت النبي كان تنبره نجر جنة قدميو قدم عشحات عمز تفتسمه ناي عالم فترة جن أب زمانو كمز تفتسمه بزمسل عجباب بقدامي إجزاهير جبر سماي ومدر النبله إجزاهير بمجمريا سماي مدر فترة النبله بزعباتهم إسرائيل كل التنسنة فترة إجزاهير بخمي عجباب كمز فترهم ركز أنيا خوينو نجيرنا زت راح يكون نزمة سؤال نجيرنا سلز بس مخنيات زي زون كم زيوم زعم السلو نبي أصبحوا كخنون كلو كم تقدمنا زجلتنا يو بأكفافلا بيت كريستيان كريون كلنا تناي ميشم مري أكفا بزمن زتخافلو نبي أتباهيلو ميسوه زون بزمن زتخافلو نبي أتمالت ناي زمن أبو نبي أتباهيلو ميسوه ثم ناي ميشم مري كخنون كلو زي أتوم دما كاب آدم كساليك نبيات قدوس موسى زنبرو ناي زمن أبو نبيات يبهالو أتوم كالاي دما ناي زمن مسافنت نبيات زبهالو كخنون كلو كاب موسى كساب ساول زنبرو زي أتوم دما ناي زمن مسافنت نبيات يبهالو رجس ساول كاب زمن كاب نجستات حدا يو نجركن نجزي أبيهر سلز حزنه نجزي أبيهر دما كمتي إجزي أبيهر زدليو كوينو سلز يترخبكن إجزي أبيهر سلز تصيفو نجسنت إجزي أبيهر زقط أروك كاب داويتي بس مخنيات دما بزي خي اتصال ساي دما ناي زمن نجستات نبيات زبالو كونو خلو كاب داويت كسع زربابيل زنبوريوم اتراب عي دما ناي زمن كاهنات نبيات زبالو كونو خلو كاب الازار سقع ممصا كريستوس زنبرو نبيات تباهيلوم يصوعم سلاز بزمن نبيات كنكفلو من كلنا زياتهم كونو خلو ازوم نبيات زياتهم بمنو اب زمن ابو زنبرو نبيات اب زمن مسافنت زنبرو نبيات اب زمن نجستات زنبرو نبيات اب زمن كاهنات زنبرو نبيات كلهم تسماميعو بحبرت زصمو صم سلازخونه بزم خنيات صوم نبيات تباهيل يصوا صوم نبيات تباهيل يصوا بتكالاي اكفافلا بسلسته زخفلو كخون كلو اذا اكفافلا زدما ناي زمن ابو نبيات ناي زمن اوريت نبيات ناي زمن كاهنات نبيات تباهيلهم دما يصوا بتسالساي مجدد ما أكل تخفق كله ناي زمن أبو نبيات ناي زمن أوريت نبيات تباهيلهم يسوع كابزوت أيون بقصري نبيات كن كفلو من كلنا دما بقصر كن كفلو من كلنا نبيات دما توم عصرتو حمشته عصرتو وحمستو نبيات أبو تباهيلهم يسوع كخون خلو زياتهم دما كاب آدم كسعداويت زلو كخون خلو توم أربعة أبيت نبيات تباهيلهم يسوع دما كاب إسحاق سقاب دانيال زلوا دما أبيت نبيات تباهيلهم يسوع كم توسخي توم سالساي دما أسرتو وكليتو دقيق نبيات تباهيلهم يسوع نعاشتو نبيات تباهيلهم يسوع كخونن كلو زياتهم دما كاب هوسي كساب ملكي زلوا بأقمامت مصحف قدوس بزنبرو زمن زي كونس بأقمامت مصحف قدوس كسعز زمن زنبرو دما نعاشتو نبيات تباهيلهم يسوع كابزياتهم وصاي جن كابزياتهم وصاي كالان نبيات تباهيلهم صعو وصان امهلك تباهيلهم صعو مالته كاب قصر زوصو نبيات تباهيلهم صعو دمالو ازياتهم مالت امصحافه نجس غبروم زتገልጸ نبيات كم زخونو زتنگرلهم سرحوم زتراي نبيات كخونن كلو نزوم وصان كاب قصر زوصو نبيات مالت اوشت زما قديمنا زقصرنا يوم نبيات زي تقصرو مالته غبروم زفلت قصروم ግን ምዝዮም ዘይኮነ ንخبل ስለዝደለይ ስለዚ በጠቅልሉ ካብዝ ወጻይም በከተማ ዝተኸፍሉ ነቢያቱን አሉ እዚአቶም በፍላይ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ አመጽሐፈ ሰዓታት ካብዝ ጠቀሶ ዝተወሰነ ክንጠቅስ አገዳሲ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ንነቢያት ዝገለጾም በከተማ ከፊል በከተማ ድማ በሰለስተ ከተማ ከፊልዎም ይርከብ አብ በፍላይ ንኢሃቤ ዝብል አብናይ ሰዓታት ሞዳታ እንተዳ ተመልኪትና አብዝ ከምዚብል ንኢሃቤ ኦ ድንግል ምስለ ኩሎሙ ነቢያተ ይሁዳ ወሰማርያ
وبابلون يبل مو قصيلو بأنت ولدك إلا كله كما قرني سلازي أبزك على زي أبا جيروغيس زغاسيج أب سلسته كتما خفيلو مال نا يهودا نبيات نا سماريا نبيات كوم دما نا بابلون نبيات كبل كفيلو نا يهودا نبيات ستبهلو كم بعل إساياس كم بعل إرمياس زامسوليو نا سماريا نبيات ستبهلو كم بعل إلياسن إلسا إنزا أمسوليو نا بابلون نبيات ستبهلو دما كم بعل سلسو دقيق حزقيل دانيኤል ዘካርያስ ሃጌ ዘአመሰሉ ድማ ናይ ባቢሎን ነቢያት ተባሂሎም ይጽሩ አግዜ ስደት ንህዝብ ዘጸናድዑ ትንቢት ዝተዛረቡ ወይ ድማ አግዜ አፍተ 70 ምርኮ ባቢሎን ዝነበሩ እስራኤላውያን ዝመጹ ነቢያት እዚአቶም ድማ ናይ ባቢሎን ነቢያት ተባሂሎም ይጽሩ ስለዚህ በጠቅልሉ እዞም ኩሎም ዝገለጽናዮም ነቢያት በህብረት ተሰማሚዖም ዝጾሙ ጾም ነቢያት ተባሂሉ ይጽሩ نايزاتهم بحبرة السماء عودما حدا من ينيرو حدا كريستوس ينيرو مخنياتو ولد اغزيابير ولد املاك تباهيلو استصوع مدينه عالم كريستوس نسو كاي تولد نسو كاي ورده نسو دما بحصير درت بصبيب قمت كاي توسنه ابل علدك سبات نغيسو زنبره ناي ادم حاتياتن ملئات حاتياتن كصرن سب كاب زنصخ وصن كابرده مقابر كونت أخوات يغير سلزي نبره بس مخنيات زي كريستوس زمس أولك زي تنبيت النات تنبيو سبعي الناتو بزعبا ممصوب بحبرت كوينهم بزعبا نجر لداتو تنبيت النات تنبيو زيس أموات كم زخونة بيتا كريستيان خطرد نزيس أمزي نبيات كتبل سيامي هباتيا سلزي نبيات تباهيلهم صعو زما قدمنا سرسرنا يوم كون خلو نبيات إلنا أن نصوعهم كن أبا هديس كيدان على اللوديوم نزبل عرستنا بتقولوا بزعبا نبيات سيكونس بزعبا صوم 3 سنتهم نبيات زبحالو زصومو من يوم نزبل نصور زخونه مردعتام انت كهلونا دا نزم صينا ينبر نسو سلازي يكون بزرزر كون تزير انا ابلي كيدان نبيነት አገልግሎት ይነሩ ብንጽብ ጽማ ሐሳብ ከገልጽ አገዳሲ ብዛባዚ ነብይነት አገልግሎት ከውን ኮሎ አብ ሐዲስ ኪዳን ግን ነብይነት ርእሱ ዝኻለነ አገልግሎት ብጽሒት ዘይኮነስ እግዚአብሔር ንዘፍቅሮም ዝህቦ ጥራይ ከምናይ ብሊ ኪዳን ነብይነት ናይ አገልግሎት ብጽሒት ኢላ ቤተ ክርስቲያን ሙሉ እዚ ነብይላ በአገልግሎት ብጽሒት ለካ ከምት ካህን ዲያቆን ወይድማ ቆሞስ መነኮስ ጳጳስ ሊቃጳስ ኤጲስቆጶስ እና በለት ናይ አገልግሎት ብጽሒት እትህቦ ኩሉ ነብይ ዝብል ናይ አገልግሎት ብጽሒት እትህቦ አገልጋል የለን እዚ ዝነበረ አቡሊ ኪዳን አብ ሐዲስ ኪዳን ግን ዋላኳ አስተውዕሉ ዋላኳ እዚ ማል ሀብተትን ቢት ክሳዕ ምምጻ ክርስቶስ ዘይቋረዝ ዝጸንሕ እንተኾነ እዚ ግን ከምናይ አገልግሎት ብጽሒት አቤተ ክርስቲያን ዝውሃብ ከምናይ ብሉይ ኪዳን አይኮነ እግዚአብሔር ንዘፍቅሮም ጥራሕ ዝገልጾ እዩ ንኣብነት ካብ 12 ሐዋርያ ወነቢይ ተባሂሉ ዝተጸውዐ ፍቅረ እግዚእ ቅዱስ ዮሐንስ ካብ 72 አርድእት ድማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ሽሙ ዝተጠቕሰ አጋቦስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ትንቢት ዝተነበየ እዩ ስለዚህ ካብ 72 አርድእት አጋቦስ ካብ 12 ሐዋርያት ዮሐንስ እግዚአብሔር ብፉሊ ናይ ነብይነት ጸጋ ሂብዎም ነይሩ ስለዚህ በዚ ምኽንያት እዚ ነብይ ክንብልን ከለና ነዚ ኩሉ ዘጠቃለለ ከም ዝኾነ ብዝግባ ክርድኦ ይግባአና ማለት እዩ እዚ ካብልና እዚ ጾም እዚ ዝተፈላለዩ ስያሜ ዝተዋህቦ ጾም እዩ ልዕሊ 10 ዝኾኑ መጸውዓ ኣስማት ዘለዎ ጾመ ነቢያት ዋላኳ ክንት ቀዲምና ዝገለጽናዮ ነጾመ ነቢያት ዝብል መጸውዕ ስም ብዙሕ ግዜ ዝፍለጥ እንተኾነ በሚስጥራዊ ትርጉሙ መሰረት በመግባር ግን ጾመ ነቢያት ብዙሕ ስያሜ ካብ ዝተዋህቡ መጽዋማት እትሓደ እዩ ትናይ መጀመርያ ጾመ አዳም ዝብል ከውን ከሎ ጾመ አዳም ዝብል መጸውዕ ስም ዝተዋህቦ እግዚአብሔር አኽቢሩ ንአዳም አኽቢሩ ምስ ፈጠሮ ሸውዓተ ሃብታት ሂቡ አገነት አኽቢሩ ምስ ቀመጦ እግዚአብሔር ዝሓዘዞ ትእዛዝ ከዕቀብ ብዘይምኽኣሉ ግን ኣብ ኃጢአት ስለዝወደቀ ንእግዚአብሔር ድማ ስለዘሕዘኖ بموت سجا موت نفس بردة مقابر ردة جهنم قابل عليو سلز تفردو بدحر زيدا نور ما عدام بتزجبرو بدل تتعيشو
ናብ እግዚአብሔር ንስነብዐን ምስበኸን ሱባኤ ድማ ምስአቶን እግዚአብሔር ራህራሃሉ እግዚአብሔር ስለዚ ራህራሃሉ ድማ ከምዝ ክብል ተስፋ ሂቦን እዮም በሐሙስ ዕለት ወበመንፈቅ አለ ዕለት እትወለድ እንወለተ ወለትከ ወእድህግ ወሰመርህብከ ወእትቤት ዘወከ በመስቀልዬ ወበሞትዬ ይሉን እዚ ሂቦ ዝነበረ ተስፋ እዚ ግዚኡ ምስ አኸለ ከምዝ ፍጸም ከም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር በጊዜ ናብዝ ዓለም ዝመጽኡ ካብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ከረድእ ስለዝደለ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ፍቅድ 4 ከምዚ ኢሉ ነይሩ ወአመ በጽሐ እድሜሁ ፈነወ እግዚአብሔር ወልዶ ወተወልደ እምብእሲት ይሉ ግዚኡ ምስ አኸለ ሰዓቱ ምስ አኸለ ካዘብራ አብርሃም ካብ ሰበይቲ ተወልደ ኢሉ አይናይ ጊዜ አኺል አቀድሙን አዳም ሂቦ ዝነበረ ተስፋ አዳም ድማ ተስፉም እንት ክፍጸም ሱባኤና አቶይ ጾምና ጾሜ ብታሳቅ ቅድም እግዚአብሔርና ወደቀ ነታ መዓልት ትያይ ጽበ ስለዝነበረ በዚ ምኽንያት እዚ አዳም ዝተስፋው ዝነበረ ተስፋ ተፈጽሙ ንኽትብል ቤተ ክርስቲያን ጾም አዳም ዝብል መጽውዕ ስም ነዚ ጾም እዚ ሂባተያ ስለዚ ጾም እዚ ናይ ኩላትና ተስፋ ዝተፈጸመሉ ናይ ኩላህና ተስፋ ዝኾነ መድን ዓለም ክርስቶስ ብልደቱ ንልደትና ዘበሰረሉ ጊዜ ስለዝኾነ እዚ ተስፋ ኩልና ስለዝኾነ ጾም አዳም ጥራሕ ተባሂሉ ክጽዋዕውን ስለዘይደለት ቤተ ክርስቲያን ንሕናውን ነዚ ጾም እዚ ኣብ ናይ አዳም ተስፋ እዚ ጾም እዚ ሰብ ተስፋውን ከም ዝኾንና ምእንቲ ክንገልጽ ነዚ ጾም እዚ ንጾም ኢና እቲ ተወሳኺ ከም ታቀዲምና ዝገልጽናዮ ጾም ነቢያት ዝብል መጽውዒ ዝተዋህቦ ክኸውን ከሎ እዚ ድማ ነቢያት አቀዲሞም ስጋ ከም ዝለብስ ናብ ግብጽ ከም ዝስደድ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ከም ዝጥመቕ ኖ ድማ ብናይ ትምህርቱ ብርሃን ንጸልማት አርሒቁ ናይ ብርሃን ጩራን ዓለም ከም ዝህባ ንድሕነት ደቂ ሰባት ብዙሕ ጽዋትዎ መከራ ከም ዝቅበል ከም ዝሐምም ከም ዝስቀል ከም ዝመውት ከም ዝትንስእ ከም ዝዓርግ እንደገና ንደቂ ሰባት ክፈርዱን ከም ዝመጽእ ሱባኤ ብምእታው ዝጾምዎ ዝነበሩ ጾም ዝዛረብሉ ዝነበረ ትንቢት ፍጻሜ ዝረኸበሉ ስለዝኾነ በዚ ምኽንያት እዚ ሁሉ ምእንቲ ክፍጸም ድማ ኩላቶም ብሕብረት ኮይኖም አንስ ሃይለከ ፈኑ እዴከ ወነአድህነኒ ይብሉ ነይሩ ካባታቶም ሓደ ዝኾነ ዳዊት እውን ኣብ መዝሙር 80 ቁጥር 2 አንስ ሃይለከ ወነአድህነኒ አምላክ ሃያላን ሚጠኒ ሃይልኻ አልዕል ተንሳእ ነው ድማ እናበሉ ትንቢት ዝዛረብሉ ዝነበሩ ስለዝነበረ በዚ ምኽንያት እዚ ዋላ እኳ ነቲ ፍጻሜ ንሳቶም እንተ ዘይረአይዎ ከም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 ከምዚ ኢሉ ነይሩ ነተን እግዚአብሔር ዘተስፎም ነገራቱን አይረኸብዎንን ግና ብርሑቕ ሪኦም ብሓጎስ ተቀበልዎን እዩ ብርሑቕ ንዓዮም ግን ሪኦም እዮም ነዚ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 አብርሃም ድማ ብዛዕባተን መዓልታተይ ረአየ ተሓጎሰ ድማ ክብል ዝተዛረበ ስለዚ ዘን መዓልታት እዚኣተን በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ጾመ ነቢያት ተባሂሉ ተጸውዒት ሳልሳይ ጾመ አበው ቀደምት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክኾን ከሎ ቅድሚ ነቢያት ብፍላይ ቅድሚ ሕጊ ኦሪት ምስርዑ ዝነበሩ አበው በሕገ ልቦና ዝነበሩ አበውን ነዚ ተስፋ ገይሮም ይጾምዎ ከም ዝነበሩ ሱባኤ ኣትው ከም ዝነበሩ ንኸረድእ እዚ ጾም እዚ እውን ጾመ አበው ቀደም ተባሂሉ ይጽዋዕ እዚኣቶም ካብ አዳም ጀሚሩ ክሳዕ ኖህ ዘለዉ 10 አበው ኣቦታት ተባሂሎም ዝጽውዑ كم بعل سيت كم بعل هينوك كم بعل كاينان كم بعل ملاليل كم بعل ياريت هينوك ما تسالا لامه نوز أمسولون كالوتن كم دما سيم أبراهام يساق يعقوب ديك إسرائيل إذا أتوم بحبرت بسمرت كوينهم زوج أموت أم سلزخونه صوم أبو قدمت زبل مسأو عسمو تواهيبوي كم توسخون صوم هاريات تباهيلي صوع صوم هاريات زبل تواهبو دما أقدمهم زنبور أبوتاتهم نبيات أقدمهم زنبور أبوتاتهم نبيات زوج أموت أم نساتهم دما ጸጋን በረከትን እንት ከቀበሉ ንሕናውን ክንጾም ይግባአና ኢሎም ስለዝጾምዎ ከም ተወሳኺ ድማ ንትንሳኤ አብይ ጾም ጾምና ካብ ኽበርናዮ ንልደት ድማ እንታይ ጌርና ነኽብሮ ብምባል ጾምና ከነኽብሮ ይግባአና ከም ኣቦታትና ነቢያት ብምባል ጾሞም ይኽብርዎ ስለዝነበሩ በዚ ምኽንያት እዚ ጾመ ነቢያት ዝብል ስም ተዋሂብዎ እዚ ጾም እዚ ብተወሳኺውን ጾመ ድንግል ማርያም ተባሂሉ ይጽዋዕ እዚ ስያሜ እዚ ዝተዋህቦ መሰረታዊ ነገር ዘእንበለ ሰስሎተ ድንግልና ብግብር መንፈስ ቅዱስ ጸኒሳ
كم اتولد مستنقرا مبرهان دنجل مريم بتحتنا دحر قويتا تسرع سلازخونت دحر قويتا تسرع سلازخونت سماين مدرن زي وسنو أملاخ سانيسة انتاي سريح كولدو انتاي غير كولدو بمبال نزز أمزي سلازز أموتو بزي مخنيات زدما قويتا نمولاد نساون سلازز أموتو بزي مخنيات زز أم مريم زبل مسعو عسمون يكاونت فيتا كريستيان كم زحز غيرهم ميهم مخنياتو بدنجلنا سانيسا بدنجلنا سانيسا أبز ترخبتلو نقويتا كمي إلي كولدو بمبال زيز أمتلو كند مخنيات لأكوتي تزيعيهو مخنياتو نعقو نتز قبر الله نقر كلو نممسقانيو لأكوتي تزيعهو تباهيلو كمستنقره نممسقان كتبل أمي بيتاچن كمزز أمتو ليك أنتي بيتا كريستيان لكم مخنياتو نسا بدنجلنا سانيسا بدنجلنا خمتولز قبر عملاخ ولادي تعملاك تباهيلا كمتتصوع نزقبر عملاخ نزق خبرزي نزصوع نزحريا عملاخ نسا نودما بفولي نزصومزي كصومو أنا نزق خبرزي نصوعني ناي مسغانا مخنيات كل حنا كم نفلطو بزحات سبات مسغانا أجزي مسغانا زصوو ما يمسلومني أجزي شجر أجزي صبا أجزي مكرا يصوم زمسلوم ነገር ግን ቅዱሳን አቦታትና አግዜ ሽግሮም አሕሊፉ ንዘኽበሮም እግዚአብሔር ከይተረፈ ብጾምን ብጾሎትን ንዑ አኮት የተዚአሁ ንዑ ዝቀርብ ምስጋና ያቀርቡሉ ነይሮ ናይዚ የተቀዳሚት አብነት ድማ እመብርሃን ተባሂላ ዝተጽውዐት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ያ ስለዚህ ወላዲቱ ክትከውን ስለዝመረጻ በዚ ምኽንያት እዚ ነዙ ጾም እዚ ከምዝ ጾሞቶ ይንገረሉ ማለት እዩ በተወሳኹን ካብ ነቢያት ወገን ስለ እትቁጸር መብርሃን ካብ ነቢያት ወገን ሓንቲ ተባሂላ እትቁጸር ብምዃና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ከበስራን ከሎ ተፈሲ ኦ ምልእተ ጸጋ ክብል ተፈሲ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌክ ይልዋል ስለዚህ ካብ ጸጋታት እቲ ሓደኻ ድማ ሃብቲ እንታይ ተባሂላ ሃብቲ ትንቢት እዩ እመቤታችን ድንግል ማርያም ብጸጋ ምልእቲ ስለ ዝነበረት اتحدى كاب ጸጋታት ድማ ሃብተ ትንቢት ተዋሂብዋ ስለ ዝነበረቱን ናሁ እምይእዜሰ ያስተበጽኡኒ ኩሉ ትውልድ ክትብል ተዛሪባ ካብ ሕጂ ጀሚሮም ኩሎም ትውልዲ ከመስግኑ እዮም ስጋ ምጽአተ ክርስቶስ እና ተመስገነት እና ተወደሰት ብጽኢት አደ ምስግንተ አደ ውድስተ አደ ብርሃን አደ ህይወት አዱ ጎይታ አደ አምላኽ እና ተባህለት ከም እትምስገን ንኸረድ በዚ ምኽንያት እዚ ንሳ ናሁ እምይእዜሰ ያስተበጽኡኒ ኩሉ ትውልድ ክትብል ተዛሪባ ነይራ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ወይነስቶሙ ለሃያላን እመናብርቲሆሙ ክትብሉን ተዛረበቶ ትንቢት ነይሩ ስለዚህ በዚ ምኽንያት እዚ እመቤታችን ድንግል ማርያም ካብ ነቢያት ወገን ሓንቱን ስለ እትቁጸር نزوج أمزون سلزوج أموتو بزم خنيات زوج أمو مريم زبل مسؤول السم توهيبوي اتكالت وساخيس توهب السم مسؤول عدمات أم هدار زبلي هدار تباهي لستس أو على تكندم خنيات فتحنا جستنان كم دم سنكسرنان كم زحبرو مفارقنا هدار زوج أمزي كعطك كم زلوا سلزز بزم خنيات زدما زوج أمزز جمر هدار عصرتو حموشته جميرو سقع وازيما لدت زوج أم سلزقونه بزي مخنيات زي صوم هدار زبل بتي زجمرلو ورحي سيام يتوهيبوي زي هدار زبل هادر كاب زبل ناي قسقسي زتوستخ خون كله زدما قطتا ترغمو مستناي كريستوس سغا مخان زملكتيو وانجيلاوي قدوس يوحنس ابو قلمسيس ابي يوحنس وانجيل معرف 1 فقد 11 كسب 14 زلو ووقتو قال سغا كونه يبل مسبله وهادر لا الينا يزل قال سغا كونه ابانا دم حقن ጸጋን መልእዎ ድማ አባና ሓደረ ኢልዎ ወሓደረ ላኢሌነ ህዳር ዝብል ሓደረ ካብ ዝብል ግስስ ተወስደ ክኸውን እንከሎ ሓደረ እዚ ጾም እዚ ድማ ክርስቶስ ሓደረ ማለት ሰብ ኮነ ብምስጥረ ተዋሂዶ ብዘይ ምጥፍፋ ብዘይ ምትሕዋስ ብተዓቅቦ ሰብ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ንኸረድ ሓደረ ዝብል ገሊጽዎ እዩ ዋላ እኳ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ውላጤ ንዝብል ናይ አውጣኪ ክሕደት ኖ
ندما سجا سجا نوت أيلقان ملكوتون ملكون نوت أيلقان سلزي ولات إكبل أي كبال أي جبوني إنبل ولات إيه نانبل بزي متففع مالتي بزي ملوات ولات إيه بزي متففعيو تواهيدو تفتصيمو زبل نعو نغملس نخبو نو ولات إيه راح يكونن هادرة نزبل كوا ملسن تعبو هادرة نزبل دما حدرت نزبل كم نايب على باولوس همساتي كم دما كم نايب على نستورس كحدتو نملاس تسب أو نيبليو كبلام تيمي تسب أو تسجوس لنبل سب كونه سلزي هادرة زبل نزملكتو نوت مستر تواهيدو يو كمتي منافق أم زبلو نحدرت زي كونس لك أنتي يتكرسيان هادرة نزبل قال كترب مخلو توها هاده حد أكل حد بحري كونه نزبل قطعاوي ترجم نميستر تواهيدو زرد سلازخونه حدار زبل دما ቅዱሳን ነቢያት እመቤታችን ድንግል ማርያም ቅዱሳን ሐዋርያት ቀደምት አበው አቀዲሙን ዝነበሩ ኩላቶም ነቲ በሚስጥረ ተዋሂዶ አማህፀን ድንግል ማርያም ሐዲሩ ካብ ስጋ ካብ ነፍስ ወሲዱ ብዘይ ምጥፍፋ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ካብ ሰማይ ዝወረደ አማህፀን ድንግል ማርያም ሚስጥረ ተዋሂዶ ፈጽሙ ዝተወልደ ንሱ ከም ዝወርድ ከም ዝውለድ ንዛረቦ ዝነበሩ ትንቢት ኩሉ ፍጻሜ ዝረአናሉ በመዃኑ በዚ ምኽንያት እዚ ጾመ ህዳር ዝብል ሓደረ ሰብ ኮነ ተሰብኣው ተሰገወ ንዝብል ንዘረድእ ስለ ዝኾነ በዚ ስያሜ እዚ ብምሃውን አምላኽ ምውላዱ زرد مالت زغلص قلو صوم سلازخونه بز مخنياز صوم هدار زبل سيامي كم زحزون غيروي سلاز صوم هدار زبل سيامي نخلت نجر زرديت قداماي اتي نايت صوم مبغس خوينو افرق هدار زجمر بمخانو صوم هدار تبل مصوع قوابو خلو اتكال اي بليقاون تاغلالص ادما ناي كريستوس سب مخان بمسطره توحيدو حدا اكل حدا كاكلت بحر حدا بحري كاب حدا بحري كاب كلت اكل حدا اكل كم زخون نغرد زستمهر زقلص بمخانو صمه دار زبل سيامي كم زحز غيروي تكال زصوعلو اسم دما صوم فيليبوس زبل صوم فيليبوس زبل بفلاي قدوس فيليبوس كاب 10 كل تهاريات حديو سلازي اب حدار 10 شوعت قنقل عفو دفيوم اساقيوم زوم اب افراقيا اتبحال وانجيل سبيخو نبزحات نا وانجيل ندما نا منغست سميات كم زوصحو غيرو بزحات أمنت كرسنا كم زخونو غيرو زدنق تأمر فتصيمو وكو أنت نبره أفتشع غزيكن زنبرو أهزاباويان قنقل عفو دفيوم أساقيوم مسكتلو مقتالوم ترحكي أكل جن بحاوي أكاسئلوم نسبو خكاسئلوم سدليو ملأك እግዚአብሔር نتي سبو سويرو سلاز نبره دك أمزامورتو أرد تفيليبوس تباهيلوم زتصوعو نساتهم نزي سغازي እግዚአብሔር كمرسلوم كاب 10 شوعات كاب ستسورلو كساب 10 تشعات زلو غزي نابي እግዚአብሔር نسلس معالتات صوم سلازغبرو بدحريخا እግዚአብሔር نتستسورو سغو مليسلوم كاو تباريخوم بخبر مسقبرو دحر مقبارون كن نو بزيد نور ما حجن حنا صوم كنا قارص ايغبانا نيو سغاب لدته اግዚئين زاكل سغانا يغويتا لدز اكل كنصوم يغبانا يلوم نتو صومتي كاب 10 شوعات جميروم سغا موداتا ناي كريستوس لدز بصحالو سغا علت 29 نزو صوم زي سلازو صومو صوم ارد تفيليبوس ويدما صوم فيليبوس زبل قطتاو زخونه سم مصوعي تواهيبو يركب سلازي تكالص توهو مصوع اسم دما نزي زرئيو سلازي نحناون انت كنبارخلو بزي سيامي زيهبنا نصوم انا مالتي سلازي از صوم زي صوم ارد تفيليبوس زبل توساخ سم تواهيبو نروكو مالتي توساخي كال شاموناي دما صوم سبكت زبدي صوم سبكت زبل مصوعي بخلت كفيلنا غنري نغدينا تناي مجمريا نبيات كولت كورد كولد إلهم تنبيت إننا تزاربو نهزبي النقاقحو يسبكو يمهروس لزنبرو صوم السبكت زبل مسعوعي تواهيبوه اتكالاي دما بزعبانا يكزيابهير ولد السب مخان بسفيح تمرتو انجل زوها بلو اقتيس لزخوني بزس يامي زدما صوم السبكت زبل فلي زخونه مسعوعي حيزو نرغبو بيتا كريستيان ناي كريستوس مولاد ناي كريستوس مولاد منتانا كبل بزح صوات ومكرا مقبالو اكلو سبكتا اتغبرو كانتونه بفولي غناب زغزيسي تمرته وانجيل بفولي زسبخلو
ግዜ ስለ ዝኾነ ነዚ ንኸረድእ በዚ ስያሜ እዚ ተዋሂቦ ማለት ትካል ተወሳኺ ታሽዓይ ድማ ጾመ ልደት ዝብል እዩ ጾመ ልደት ዝብል ስያሜ ወይ ድማ ጾመ ስብከተ ጌና ዝብል መፀውዒ ስም ተዋሂቦ ንረኽቦ ኢና እዚ ዘመልክት ድማ እንጾሞ ናይ ጎይታ ናይ ልደት ብርሃን ንምርኣይ ስለ ዝኾነ ኣነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ዝበለ ጎይታ ንሱ እቲ ናይ ብርሃኑ እቲ ብርሃን ዝኾነ ኣምላኽ ዝተገልጸሉ ግዜ እነብዕለሉ ስለ ዝኾነ በዚ ምኽንያት እዚ ናይቲ ጾም መወዳእታ መፍትሒ ዝኸውን ማለት በዓለ ልደት ብምዃኑ ነዚ ድማ ብምዝካር ዕላምኡ ናይቲ ጾም ናይ ክርስቶስ ልደት ንምርኣይ ናይ ክርስቶስ ልደት ምብዓር ስለ ዝኾነ በቲ ፍጻሚኡ መሰረት ምግባር ጾመ ልደት ዝብል መፀውዒ ስያሜ ተዋሂቦ ንርከብ ስለዚ እዚ ጾም እዚ ብሓፈሻ ኣዝዮም ብዙሓት ስያሜ ዝተዋህቦ ጾም ክኸውን ከሎ ብሰፊሑ ዝወሃቦ እቲ ጎሊሑ ዝርአ ስም ግን ጾመ ነቢያት ዝብል እዩ ስለዚ እዞም ኣፅዋማት እዚኣቶም ብዝርዝር ክንሪኦም ከለና 44 መዓልታት ዝፅወም ክኸውን ከሎ እቶም 40 ናይ ነቢያት ተባሂሎም ይፅውዑ ምክንያቱ ነቢያት ብዙሕ ግዜ 40 እዮም ዝጾሙ ነይሮም 40 ናይ ነቢያት ጾም ተባሂሉ ይፅዋዕ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ኣብ ሲና እምባ ዝጾመ 40 ለይትን 40 መዓልትን እዩ እዝራ ሱትኤል ሚስጥር ምእንቲ ክግለጸሉ ዝጾመ 40 ለይትን 40 መዓልትን እዩ ኤልያስ ኣብ ቀርሜሌዎስ እምባ ዝጾመ 40 ለይትን 40 መዓልትን እዩ ኣቦና ኣዳም ምስ በደለ ምእንቲ ንስሓ ክብል ዝጾሞ ብጠቕላላ ክድምር እንከሎ መጀመርያ 35 ብድሕሪ ኣብ ኣፍ ደገ ገነት ኮይኑ 3 ብድሕሪ እግዚአብሔር ድማ ብምሕረቱ ምእንቲ ክሪኦ ድማ 3 ብጠቕላላ 41 መዓልቲ ጾይሙ እዩ ስለዚ 40 ዝብል ቁጽሪ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ዘመነ ስጋዊኡ ኣብ ግዜ ማቴዎስ 4 ዝተገልጸ 40 መዓልቲ ጾይሙ 40 መዓልቲ ናይ ፍጹምነት ናይ ቅድስና ናይ ምልአት ናይ ዓወት ምሳሌ እዩ ስለዚ ጎይታውን ነቲ ነቢያት ዝጾምዎ ዝነበረ ጾም ዝሕዝዎ ዝነበሩ ስብዓየ ፍጻሜ ዝረኸበ ብኡ ከም ዝኾነ ንኸረድእ 40 ለይትን 40 መዓልትን ጾይሙ እዩ ንሱ ብምጻም ድማ ኣብ ልዕሊ ጸላእትና ሓይሊ ዓወት ልዕልና ምልኪ ከም ዝረኸብና ንኸረድእ ጾሙ ዝገበሩ 40 መዓልቲ ነይሩ 40 ዝብል ቁጽሪ ብቋንቋ መጽሓፍ ቅዱስ መለኮታዊ ትርጉም ዝሓዘ ክኸውን ከሎ ወይ ድማ ናይ ድሕነት ትርጉም ዝሓዘ ክኸውን ከሎ ዝርዝራዊ ትርጉም ድማ ነታ ቀዲምና ዝገለጽናዮ ዘረድኢ ስለዚ ተን 40 መዓልቲ ንናይ ነቢያት ጾም ዘመልክታ ክኾና እንከለዋ ስለዚ ጎይታ ድማ 40 መዓልቲ ጾይሙ ናይ ነቢያት ጾም ናይ ነቢያት ሱባኤ ናይ ነቢያት ትንቢት ናይ ነቢያት ተስፋ ፍጻሜ ኣብኡ ከም ዝረኸበ ንኸረድእ 40 መዓልቲ ጾይሙ ንሱ ትሕት ኢሉ 38 ናይ ጸሞን ልዕል ኢሉ ድማ 40 ይጾመን ትሕት ኢሉ እንተዝጸውም ካብ ነቢያት ዝነኣሰ እዩ ምበልዎ ኣይሁድ ልዕል ኢሉ እንተዝጸውም ኖ ከም ነቢያት ወገን ኣይጾመን ስለዚ ካባና ወገን ኣይኮነም ምበልዎ ነይሮም ንሱ ግን ከምቲ ነቢያት ዝጸምዎ ቁጽሪ ጾይሙ ናይ ነቢያት ትንቢት ፈጻሚ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝንገር ዝነበረ ሱባኤ ፍጻሜ ዝረኸበ ኣብኡ ከም ምዃኑ ምሳሌን ትንቢትን ፍጻሜ ዝረኸበ ድማ ኩሉ ዘተኩር ዝነበረ ናብኡ ገጹ ከም ዝነበረ ብንጹር ኣብርሂው ገሊጽልና እዩ ማለት እዩ እዚ ዘረድእ ነይሩ እቲ ካልኣይ ጾመ አብርሃም ሶርያዊ ወይ ድማ ጾመ ፊልጶስ ጾመ ዳንኤል ሚስጥር ንኽግለጸሉ ዝጾሞ ተባሂሉ ዝጽዋዕ እዚኣቶምን ካልኦትን ስያሜ ኣለዎም ጾመ አብርሃም ሶርያዊ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ 10 ክፍለ ዘመን ዝተፈጸመ ኣብ ልዕሊ ጾም እዚ ድማ ኣብ መበል 10 ክዘለጸ ዘመን ከም ዝተወሰኸ ዝነገረሉ እዩ ግብፃውያን ኣከቢድ ከሊፋ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ምስልምና መራሒብ ዝነበረሉ ግዜ ኣከቢድ ናይ ህይወት ሕቶ ኣብ ዝወደቁሉ ግዜ ኣብ ዝእዋን እዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝኣክል ጾይሙ ናይ ወንጌል ቃል ብግብሪ ዝተተርጎመሉ ጾም ይባሃል እዚ ማቴዎስ ወንጌል ተጻሒፍ ዝርከብ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እተኣክል እምነት እንተ ደሃልያትኩም ሲ ነዚ እምባዚ ተለዓልሞ ናፍቲ ኪድ እንተይልኩም ክኾነልኩም ዝብልቲ ነው ድማ ናይ ጎይታ ቃል ክርስቲያናት ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ብግብሪ በመሪሕነት ኣባ ኣኖ ድማ አብርሃም ሶርያዊ ናይ እስክንድርያ ሊቃ ጳጳስ ዝነበረሉ ግዜ ዝተፈጸመ ተኣምር ነይሩ ዋላ እኳ ብድሕሪኡ ኮይኑ ብቅድስና ዝፈጸሞ ስምዖን ሰፋይ ጫማ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መናኒ ክህነት ዘይነበሮ ምንኩስና ዘይነበሮ ጵጵስና ዘይነበሮ ፓትርያርክ ዘይነበረ ልዕሊ ኩሎም ግን ብቅድስና ዓብይ ዝተረኸበ ምክንያቱ ኣባ አብርሃም በመስልምና በአይሁዳውያን ንምስልምና ንምንቁሻሽ ንመጽሐፍ ቅዱስ መርሚሮም ፈትሾም ብምርአይ ነዚ ምስረኸቡ እዚ ክርስቲያናት ክገብሩ ይክእሉን እዮም
ስለዚህ ከገብሮ ዘይክእሉ ብሓሰት እዮም ንሰብ ዘእምኑ ዘለዉ በዛ ቃል እዚ ኣጌርና ውዱቕ ክንገብረለና ናይ ክርስትና እምነት ኢሎም ኣብ ቅድሚ ከሊፋ ቀሪቦም ንስከሰስዎ ንሱ ግን ብድፍረት ንእግዚአብሔር ኣሚኑ እወ እዚ ክትገብርዎ ትኽእሉ ዲኹም ምስ በሉ እወ ንገብሮ ኢና ግን 3 መዓልቲ ዕድል ሃበኒ ኢሎም رأينا إيه من السبات سلازي بزحات فتنت بزلوا زعلم زيا بوزح ملكعي قدسات مصحفتي سب نخفتو نزنبو سبات الله نحنا ناي من السبات كوينا انت زي ترخيبنا بسبكتنا ملسخ نبولو زي نخل بصحوف ملسخ نبولو زي نخل بقبر بهوت ملسخ نبولو زقبعنا كم زخونة قدس مصحف زمر اياناي بفلا ايزو صوم ابراهام سورياوي تبايلن صوعزن 3 معالتات زياتن بامنت بجبري نوانجل زترجمو قدوسان سبات انريالو تاريخ زنببلي نزي يوم ليك عندي تكسيان زي بيتكريستيان زدحانتلو وانجل بجبري زترجملو تترجم خا ناحزاباويان زحفرلو سلازخونه اكل زمن زلو كريستيانات كذكروا كمزا عينت امنت برخت زترخبلو صوم دما كنصومو سلازغبا قصرو مست ዝተፈጸመሉ እቲ ታሪኽ ዝተፈጸመሉ እቲ ተኣምር ዝተገብረሉ ኣወር ሕዳር ስለዝነበረ ናኡ ዝቀርበ ጾም ድማ ጾመ ነቢያት ስለዝነበረ ምስኡ ተደሚሩ ክጽወም ኣለው ክብሉ ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ወሲኖም ነይሩ ስለዚህ ኣብዚ ታሪኽ እዚ ክንርኢ ከለና ምክንያቱ ዝፍተን 3 መዓልቲ ሃበኒ 3 መዓልቲ ኩሎም ክርስቲያናት ክጾሙ ኣዋጅ ኣውጁ ድሕሪ እዚ ድማ እመቤታችን ድንግል ማርያም ተገሊጻ እዚ ክፍጸሚው ነገር ግን ነዚ ዝገብሮ ሓደ ዓይን ዕውር ዝኾነ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ክብለማን ተመሲሉ ዝተቀመጠ ተራሰብ ዝመስል ስምዖን ሰፋይ ጫማ ዝተባህለ ኢላቱ ምስ ምልክቱ ምስ ነገረቶ ናኡ ኸይዱ ናብቲ ቤተክርስቲያን ከም ዝረኽቦ ምስ ነገረቶ ናኡ ከይዱ ንዑ ረኺቡ ነቲ ተኣምር ክገብሮ ለሚንዎ ብድሕሪ እዚ ድማ ንሱ ከምዚ ኢልዎ እዚ ነገር እዚ ክፍጽም እግዚአብሔር ካብ ዘፈቀደለይ ኣነ ብቑዕ ኣይኮንኩን ልዕሊኻ ክብሩን የብለይ أنا يبقى خبار خزجبا እግዚአብሔር ፍቃዱ በአይባሪው ክፍጽሙ ፍቃዱ ካብኮነ ግን እዚ ተአምር እዚ ክግበርን ከሎ ሰባት በአይዝ ተገብረም እንቲ ገይሮም ከይሪዎስ ንስኻ በቅድም ነው አነ በቅድሜኻ ክኸውን ንስኻም ጳጳሳትን በቅድም ካህናትን በድሕረ ይኹኑ በትህዝብ ግን በድሕሪኻ ይኹን ኢሉ ረይበልታትና ስለዚህ ነዚ ዘመን እዚ በዝመለክዕ ሎም ሰባት ናይ ጽድቅ ግብር ከይገበሩ ጻድቃን መሲሎም ክረአዩሉ ዝደልዩሉ ዘመን እዚ ታሪኽ እዚ ንዓቶም ዓብ ተግሳጽ ሰባት ሎሚ ብዛዕባ ርእሶም ጥራሕ ክዛረቡ ወንጌል ከይሰበኹ ዘመን ዘጥፍኡሉ ዘለና ዘመን ኢና ዘለና መንነቶም ክገልጹ መንነቶም እናሰወሩ ነዚ ሃይማኖት እዚ ኣዘጽንዑዋ ዓበይታ ኣቦታት ዘሕለፈት ቤተክርስቲያን ኣብዚ ዘመን እዚ ከነንብባን ከለና ግን ኩሉ ሎም ዝዓለወሉ ዝወደቐሉ ካብ እግዚአብሔር ዝኸብለሉ ክብሩ ርእሱ ዘቀደመሉ ንእግዚአብሔር ምእንቲ እግዚአብሔር ንርእሱ ዋጋ መሃብ ዝተጸገመሉ ዘመን ኢና ዘለና መንነቱ በመመስካር ንወንጌል ንመንነቱ መኽበር ዝጥቀም ትውልድ ንሪእሉ ዘለና ኢና ቅድስና ከይሰርሐ ቅዱስ ክበሃል ዝደሊ ክብር ዘኽብሮ ግብረ ከይሰርሐ ክኸብር ዝደሊ ትውልድ ንሪእሉ ዘለና ዘመን ኢና ዘለና እዝም በኣር ስምዖን ሰይፍኣይ ጫማ ንዓና ዓብ መምህርና ምዃኑ ካብዚ ክንርድኦ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ታሪክ ንርኢ ከለና ብድሕሪኡ ኣነ ዝገበርክዎ ግበር ኢልዎ ንኣባ ኣብርሃም ንሱ ክሰግድ እንከሎ ክሰግድ ክትንስእ እንከሎ ክትንስእ ኣቐዲሞም ግን ንኣርባዕትኡ መዓዝን መሚእቲ 400 ምህለላ ገይሮም ቤተ ክርስቲያን በምህለላ ዝተሰለመ ዝኾነትሉ ምኽንያት ምህለላ ኣብ ተኣምር እግዚአብሔር ዓብግዶ ከም ዘሎ ተኣምንያ በምህለላ ጌራ ቤተ ክርስቲያን ኩናት ቀንጢጥ ኣርሒቃያ መቕዘፍቲ ሕማም ቀንጢጥ ኣርሒቃያ ተመሓላለፍቲ ሕማም ከም ዝሓልፉ ጌራ በምህለላ ጌራ ንጸላእታ ከም ዝሓይሎም ከም ዝደኽሙ ጌራያ ኣብ ታሪኽ ሃገርና እኳ ክንሪእን ከለና ኣዴታት ዝናብ ኣብ ዝኣበየሉ ግዜ ምህለላ ተማህሊለን ዝናብ ዘዝንባ ኣዴታት ዝነበራሉ ግዜ ነይሩ ከምዚ ሎሚ ብቴክኖሎጂ ዝተዓብለለ ሰብ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ካብ እግዚአብሔር ንላዕሊ ምዕራባዊ ዓለም ዕቁቡ ዝገበረሉ ግዜ ከይመፀን ከሎ ኣዴታት ነይረና ነን ሕጅውን ንሕና ዘይንፈልጠን እግዚአብሔር ዝፈልጠን ኣቦታት ኮነ ኣዴታት ኣለውና ቦኦም ክንእመን ይግባአና ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ብድሕሪኡ ንሱ ክሰግድ እንከሎ እቲ እንባ ይወርድ ንሱ ሓፍ ክብል እንከሎ ከዓ እቲ እንባ ንላዕሊ ሓፍ ይብል ነበረ ስለዚ እምበኣር ከሊፋ ዘሸገሮም ውሒድ ስለዝነበረ ከምኡ እንተኮይኑ ነዚ ዓብ እንባ ዝዒልካ ናብኡ እስክረለ ኢልዎ ስለዝነበረ ነቲ እንባ ብድሕሪኡ ሓፍ ክብል ንሶም ድማ ክወርዱ ከሊፋን ሰራዊቱን ብድሕሪ ትጎቦ ስለዝነበረ ሓፍ ክብል ከሎ ክረአዩ
كوردن كله ككواولو أمود أتخاول عيد دمانا أو خمس خيد جيرو إذا تأمر زي أب تاريخ قبصاويان أبا أبراهام كمز جبرو مبر سمعون سفايج أما خمس جبرو سجاب قرب جزياتي في اللت أين برن بدحر زدما سمعون سفايج أما إذا تأمر مستفز أما نقبصاويان كريستيانا دما كابتفعات مسدحانهم أبي كمز أتوجن عيتفلت أن تصويري مالتي أفتش جزء ملو بملو كافت حزب تصويرو مس እግዚአብሔር አምላኩ ይዘራረብ ነበር ስለዚህ ሰለስተ መዓልታት ዚአተን ናይ አብርሃም ሶርያዊ ጾም ተባሂለን ይጽዋ ለሞን ነዝደደን ተአምር ዚ እናዘከርና ናይ እምነት ሰባት ክንከውን ወንጌል ብግብር ኣብ ህይወትና ክንትርጉም እግዚአብሔር ከም ዝደልየና ሰባት ኮይና ክንርከብ ንርእስና ኮይና ነዛ በጸልማት ዝተመለተ ዓለም ከምጨው እንመቀር ናይ ወንጌል ብርሃን እንብርህ ምእንት ክንከውን بس مخنيات زي اللي كانت يتكريستيان إذا صوم زي نكريستيانات أقامي إموني كصوام يجب أو بمبال كابتولدنا تمحل على فيه لحد الشح عمت الناتو صومي سجع عبز زلنا يجزي بسحو زر كبي مالتيو صوم فيليبوس أقدم ناس جلسنا يسال زخنو زر ليكونن صوم دانيال دمك زي أهير من أنت مستير كجلس قالو كابس أناتو من أنت كدحنو صوم وصل زخنة إذا صوم زبوفولي صوم أبراهام سورياوي صوم فيليبوس صوم دانيال تباهيلو يتصوع تحانت جهاد تباهيلات تصوع كتكون كلا جهاد نتمكت على ندتون على سلزي زي أنك دمرخ الله بتقللو زي أنك تقلل مرخ الله بتقللو أربعة معلتات يمسح مالت سلزي صوم لدت ويدما نزوس أمزي نفس كف أرثوذكساوي توحدو بيت كريستيان كصومو زقبا أربعة معلتات صيمو نابلدت يبصح مالتي سلازي بمستر ليكاونت أربعة معالتي كقلصون كلو اتن 4 ناي نبيات ويدما 4 ناي فتصمنت ناي عوت ناي قدسنا ناي لعلنا مخانو كقلصو كلو اتن سلسته ناي سلسنتو اتحادخ اناي حدنتو مخانو يردو 4 زبل قصري بقطتا خطرغومن كلو ناي ملئات مسالي كونن كله اتن 4 بتقولوا لدما انا 4 وانجيل مثالي مخانن يغلصا مخنياتو وانجيل نا ملئات تبصيحه نا قدسنا تبصيحه نا بعوتون اتبصيحه 4 وانجيل زفصم سب دما بفصم منغسه سميات كبصحي قالو مالتي مستورت بزح ቋቱ ሆነ بحصر زبل አገባብ ግን ነዝ ክንገልጽ ይካለና ስለዚህ በጥቅልሉ ነቢያት ሙጻሞም ጎይታ ንخولد ይነሩ ሐዋርያት ሙጻሞም ድማ ጸጋን ክብርን በረከትን እንትخرغቡ ይነሩ أبراهام سيراوي زوم دما وانجيل بجبري ترجمو نناي جبس كريستيانات من تكدعني نيرو أرد سلازي نزي دما نقل دبرة وتكل دبرة تبعي لستنقرن ننبر تخيلو أبا نافتز اللبوتا قميتو نتدبر دما كم حدا جرب تنقل حف كم زبل جيرو سلازي أرد تفيليبوس دما نزوس أمز بمصامم سلز تبارخلو بز مخنيات زي زوس أمزي عميق زخنة زي أتومن كالوتن سفيح زخنة ترجم زحازب مخانو بزجباء كلهنا نزوس أمزي نرأسنا دالينا مسك زي هير بس أمن بس ألوتن كنزرارب نجزياب هير دما بس كنسمرو يجبانا مخنيات صوم نايبزح نجر بركات سلز خنة صوم بزح بركات نقبله لي مخنيات صوم مالك حدا كريستيان نجزيابير انت زي كوينو نزخون يكون حيلي باريا ويد ما جزو ويون أجلجالي كم زي كونه زرقاق تصلي أو سبو نز زرقاق تصلي صوم سلزخونه نز صوم زي أبوتاتنا صيمم زتبارخلو أبوتاتنا صيمم سجزيابير استراخبلو أبوتاتنا صيمم رخصات منافست زسعرون زقط قتلون أبوتاتنا صيمم نزع عالم زيا منش برخت كم زخون زجبرلو صوم سلزخونه زوج صوم زي زتفتنه تفتينو عوض زترخبلو قدسنا زترخبلو لوط زترخبلو عبيت زترخبلو سلزخونه كل صوم يجبانا مخنياتو أوشتي مالت زوج صوم زي كن ريون كلنا أنت أتبايلو ليكاونت كزارو خلهم زيبلو صوم مالت حدا كريستيان نجزيابير انت زي كوينو نزخون حيلي بايريا ويدما جزو ويون أجلجالي كم زي كونه زرقاق صلو أوستو زلو كفاءات وغان زخونو ناي حاتيات انك زخونو أدكيمو ناي سناي وغان زخونو سأقاتات زسفنلو زخون عينت ناي نفس فتنا ناي سقا مكرا تسعويرو زسعرلو هايمانوتن مقبارون زبرتعلو ناي تعقسن تسفان ونانن مخان زبقعلو ناي سقان نفسن أكالات
በተሐቀኛ ጥዕና ንኽሕሉ ሓያል መንፈሳዊ መሳርሒ ጾም እዩ ይብሉ። ስለዚ ጾም እዚ ኩሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ህገ ልቦና ካብ ዝነበሩ ኣበው ጀሚሩ ካብ ዘመነ ኦሪት ክሳብ ዘመነ ክርስቶስ ክሳዕ ዝመጸሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝያት ዝነበሩ ቀደምቲ ኣበው ነቢያት መሳፍንቲ ነገስታት ካህናት ብጾምን ብጸሎትን ተጸሚዶም ይቕረ ንኽብለሎምን ሓይሉ ንኽልከሎምን ይምሕፀኑ ከም ዝነበሩ ካብዚ ታሪክ ዝኽርዳእ ይከኣለና እዩ። ስለዚ ነታ ናይ ድሕነቶም መዓልቲ እናተጸበዩ ተስፋ ብምግባር ብጾምን ብጸሎትን ዘሕልፉ ስለ ዝነበሩ ድማ ተባሪኾም እዮም። ስለዚ ንሕና እውን ነዚ ጾም እዚ ነዚ እንዳረኣና ክንጾም ይግባአና። እዚ ምስሊ ንገብረሉ ጾም ኩሉ ግዜ ብሂወት ለውጢ ዘውህብ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ክድግፈና እዩ። ነዚ ንኽንገብር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና። እዚ ጾም እዚ ናይ በረኸት ጾም ናይ ቅድስና ጾም ናይ ዓወት ጾም ይግበረልና። ወስብሃት ለእግዚአብሔር።